प्रेझेंट MLA तर सांगता की हे मार्केट कॉम्प्लेक्स का खूप ऑपोजिशन आता का खूप ऑपोजिशन ओपोज करतात आणि ताजे भायर तो सांगता की इज थँकिंग सीएम ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका थँक्यू बी म्हणटा आता एके वटेन म्हणटा ऑपोजिशन हा ओपोज करता अँड इज ऑल्सो थँकिंग सीएम अँड म्हणटा ऑल द मॅटर रिझॉल्व. So I can understand to कितें उलोवंक सोदता तो कितें message करता and he's all confused and he's confusing everybody. So probably तुम्ही ताकाच विचार what he exactly is trying to say तुम्ही ताका विचारपाची गरज आसा because finally ताणें खूब आमचे लोक आयज ती त्रासान पडलेले आसा. सगळे आमचे भाजीकार नुस्तेकार सगळे वेजिटेबल ऑल रसार पडले आसा आनी कांयच जालें ना. पळय ताणें एक बरें काम केलां कितें मार्केट कॉम्प्लेक्स पडलें तर सकयल दिवलें. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज इट वॉज इन व्हेरी डेलिबरेटेड कंडिशन अँड देर कूड बी पॉसिबिलिटी ऑफ समबडी गेटिंग इंजर्ड हें तें बरें केलें बट एट द सेम टायम ताणें कितें करूंक जाय ताणें सम अरेंजमेंट शूड हॅव बीन मेड कॅचिंग ऑल ऑफ द कोंबलीदास विथ हिम ही इज प्लेइंग द प्रेझेंट MLA आनी सेफ गाडी तांकां कितें शेड बी करून तांकां तरी तांचे दिसाचे डेली ब्रेड बी दिवन आमचे सगळे भाजीकार कितें तरी ताणें कितें एक उपाय काडून कितें हें करून तांकां कितें हेल्प करूंक जाय आसलें विच इज नॉट डन. सो ताका म्हणजे गव्हर्मेंट ताका कोणाचेर पडलेलें ना फक्त उलोवप करप हुशार आनी आयज सगळे ते लोकांक त्रासान घातलेले आसा ताणें. एक लॉयर इज अ सिनियर लॉयर एजी यू शूड आस्क हिम वॉट इज द प्रोसेस. तो म्हणटा मरे देर वॉज ऑपोजिशन आतां उलयलो देर वॉज ऑपोजिशन पीपल आर ऑपोजिंग बट इज ऑल्सो थँकिंग द CM फॉर हेल्पिंग हिम आउट. सो वेर द क्वेश्चन हू इज द ऑपोजिशन आय थिंक आय फील इज द ऑपोजिशन इन हिमसेल्फ. He's opposition himself of opposing all these things, which I feel ताका करपाचें काम ताका लायकी ना ताका इंटरेस्ट ना दिसता म्हाका अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. सिंपल सरकार तुमचेच आसा तुम्ही कित्याक लक्ष घालिना कित्याक तुमचोच मतदारसंघ बीजेपीचे लोक हांगा खूब आसात जी कोण बसतात ती बी तुमची कार्यकर्ती थोडी आसात. आमचे सरकार आसत पण सरकार आसूं कितें आमदार आसूंकूच आनी काम बरें आसता आमदार आसूंकूच पंचायत आसूंकूच ZP आसूंकूच पण आमचे ZP आसा भरपूर ZPची कामां जातात दोन्ही ZPची कामां जातात. सो दीस इज द सिच्युएशन न्हू. फाल्यां तो कितें काम आहे तो ओपोज करीत रावलो करीत गेलो वीच द मोमेंट तो करीत आसा आनी तो पत्तो उलयता तो म्हणटा ऑपोजिशन इज ऑपोजिंग वीच इज नॉट द फॅक्ट. आमी जाल्यार केन्नाच कसलेच ओपोज करूंक ना आमी सगळींची कामां करून घेतल्या आनी अजून पण आमचे डेव्हलपमेंट ZP इज गोईंग ऑन बट ही बींग द MLA ऑफ टुडे इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द जॉब्स डन. सिंपल एज दॅट. ही कॅन अप्रोच तो म्हणटा मरे CM is very good to me, all the ministers are with me, so why can't he do work if other opposition leaders can do work? He should also be in a position but ताका इंटरेस्ट ना ताका पडलेलें ना देखून ताका आयज आलदोन लोकांक आयज गोमान आयलें कितें पळय तें. आमी MLA आसतना म्हाका याद आसा MLA आसतना आमी सगळे ते आमी अप्रोच बी सगळे पयशाचे बी सगळे बंदोबस्त बी केल्लेले आमी मनोहर पारीक आसतना लक्ष्मीकांत मागीर आमचो आतांचो CM एवरीथिंग वॉज डन. सो when we getting into that market complex we realized there was a lot of widening of road to be done and a lot of setback was there and we were losing a lot of space. पण त्यांना कितें केलें सायमल्टेनियसली आमी दुसरो जागो पळयलो ऑपोजीट आमचे गर्ल्स स्कूल आसा न्हू तो आमी जागो पळयलो सगळें उलोवप करप जालें सगळें जाल्लें भितर आसलें तें पूण तेन्ना आनी तें कित्याक केल्लें बिकॉज इट वॉज व्हेरी नायस प्रोजेक्ट वे वी हॅड प्लॅन अ पंचायत घर कम्युनिटी हॉल ओके. मागीर पार्किंग कोणाक आतां पेरंट्स गर्ल्स स्कूल आसा न्हू ती खूब जमो जाता आमच्या मार्केट कॉम्प्लेक्सान न्हू ती रावंड अबाउट लॉट ऑफ कंजेशन वाडटा हें तें नॉट व्हेरी सेफ फॉर पार्किंग फॉर द पेरंट्स आनी ताचे भायर खूब आनी फेसिलिटीज आमी ऑलरेडी चिंतलेले. आतां इवन आमचे सार्वजनीक आमचे गणपती जाता न्हू म्हापसा पळय मार्केटान कितें जाता सार्वजनीक आमकां म्हापसा मार्केटान जाता. सो आफ्टर दीस प्रोजेक्ट वी थॉट आफ्टर कमिंग अप I would have in the Sarvajik, Ganpati celebrations in this community hall. Opposite the सगळें केलें भितर पूण हे कोणाच बंद केलें हाज्या पोटान दुखलें हाज्या पोटान लोकांक कोण फुडें काडलें आनी ते पासून बंद जालेलें. सो दीस इज एक्झॅक्टली वॉट दीस प्रेझेंट MLA इज डुईंग. लोकांक आतां समजून आयलें समजोवपाक जाय तो रायलो तो कांय पडलें ना ताका कांय करून डेव्हलपमेंट नाका पण फक्त उलोवप करप हें सोंपेताचें आनी दीस इज वॉट एक्झॅक्टली दीस MLA is doing. That is the fact. ते बरें काम करता ZP is doing good work. There is no doubt about it. ओके दोन्ही ZP काम करता ते मनीषा एकदम बरें काम करता खूब डेव्हलपमेंट केल्लें आसा 2 कोटीचे वयर काम केल्लें आसा सगळे बाबतींत तागे सिद्ध जाता सगळें पळोवंक शकता. इवन अदर दिक्षा म्हण आमचे 2 पंचायतांनी काम केलें. सो वेन इट कमिंग टू टेकर्स एवरीथींग सर्वे इज गोईंग ऑन ऑफ द पार्टी
today the center, when is all the election, even आमचे head officer, आमचा is Chief Minister Dr. Pramod asa. First ताजे भायर आमचा Damu asa, who is very dynamic. So they will do the survey whatever and then they will decide who the candidate is there. And whoever the candidate will have to work and ensure or president MLA आपयतो. हे ताणें फॉलोअप करूंक जाय न्हू कितें MLA ताणें फॉलोअप करूंक जाय तें तुका कांयच पडलेलें ना आल्दोन मतदारसंघाचें and ते फॉलोअप has to be done by him no and he should look into this so that's हांव तुका तेंच सांगूंक सोदता ही ताची जबाबदारी आनी पळोवपाचें सगळें न्हू कितें कामां चलता हें कितें खूब तितलें न्हू खूब वेगळे खूब इश्यूज आसा which is things are not happening and there are a lot of complaints. People are talking today. खूप लोक उलयतात कांयच कामां जायना म्हणून मागीर ताणी जबाबदारी न्हू तो आमदार आसा आमी तो आसले आमदार तो जॉब आय वूड एन्श्योर ऑल दीस थिंग्स आर पुट इन प्लेस एंड ऑल दीस वर्क्स वूड बी कंप्लीटेड एंड डन पळय ताजोच अमित पाडकार तो प्रेसिडेंट न्हू ऑफ काँग्रेस ताका तर विश्वास ना ताजेच आमदाराचेर ताका हेच पक्षान ताका व्हडली पदां दिली ताका एजी केलो ताका सॉलिसिटर एडवोकेट जनरल करून धरून आयज तो अशें करता आनी ताका तो तांच्याच मनशांक तर विश्वास ना आनी कोणाक विश्वास आसतलो पळय सो डेट ते सिद्ध जाता न्हू इट प्रूव्स दॅट दिस मॅन इज नॉट अ लॉयल पर्सन आनी तो कोणाचो तो आपलेच ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाक इज एन ऑपॉर्च्युनिस्ट बेसिकली आतां आमी पार्टीन आसा भारतीय जनता पार्टीन I've been MLA 2 terms. I've been the vice president the second time. I've been given different positions, but we've been loyal. We're loyal to the party. So this is important. So it's good for the people to know, for the people of Goa and Aldona to know. Oh, Muniz Koso as a character kidan, oh koso vakta kidan kota lokang gomang baran hote. If his own people have no confidence and trust in him, the vishwas na. So this proves no, and it's breaking news alya samare.